Hello guys, good morning everyone, good afternoon and good evening kung asa man maabot ni among vlog sa among paglibot-libot. Kuyog gimi ninyo guys para i-tour ta mo sa among palibot. Sa naanapod ko diri magpa-feeling artista sa among probinsya. Char baki. So sa mga wala pa nakakuyog namo guys, tara manguyog ta sabay na mo lipong na inyong ulo. Maglibog-libog ta og asa ta dapit maabot i-tour ta mo diri sa among palibot. So di ba sa pagsugod pa lang namo, grabe ka priskad jud sa hangin diri guys. Kana bitaw ma-feel nimo nga murag gipahinomdom ka sa kahayahay sa kinabuhi. Diri ra gani ka maminaw sa mga langgam nga magkanta-kanta, charo ang mga kahoy bitaw guys nga murag nag-slow dance tungod sa kahangin. Tapos makarelax gid ka ayo. Na pala mo diri makasulti gid mo nga. Mao na kinabuhi. Char. So karon busy kayo mi diri kay nagluto mi og lechong manok. So hapon na diri no, nami sa gawas nagtambay. Bahala nagdaghan kay mamaakay. Di man jud na mawala sa probinsya kanang labi nagdahi mga kanang sagbot-sagbot di jud na mawa ka ng mga katul-katul bitaw. Si tawag ana sa inyo tagnok diri sa moa. Pero sige lang mamuta lang tag-off. Mamuta lang tag-off para walay katul. Off baka naman char. Kani nga mong lechon sa pag-prepare ani nga lechon no kanang puno gyud siya effort. Char. Pero usra ga effort ay duha dai si Papa ug si amo ang kanang kauban nga tigluto si Aiko. Shout out guys. So teamwork gyud. Char teamwork. Teamwork na sad. So kami-kami lang gyud ang prepare. Ang uban naglingkod, ang uban naglimpyo, ang uban nagunsa nag-chat-chat, nag-video-video. Okay, nag-prepare man sa ta, nag-anda man sa ta, kay hapit naman sa ang birthday sa akong mama. So, naglimpyo mi guys. Hala na, basta ang importante ka na makakaon bitaw tayo guman, tapos malingaw pod. No, diba? Kaya nag-chika-chika man mi. So, dari, walang dari guys, dili kinahanglan mahal o social para malingaw. Basta magkuyog lang ang pamilya, bitaw, ug ka ng mga friends nimo. Sobrang naka-premium ang feeling. So, diri ka nang nag-uli ko sa probinsya, nakapahuway ko sa stress o pressure. Ano sa nga stress, Char? Ano sa nga pressure? Puro ba ganun nag-reset ko sa akong kinabuhi? Ang paglingkod o pagtutok sa mga lutuan samtang magkatawa o magstorya, di ba? Priceless kayo, guys. Ang galing mga moments bitaw nga murag magbalik ka sa pagkabata. Mo niya mga akong kuan kanang favorite part bitaw. Kanang walay lang yun na una kundi sa pag-enjoy sa adlaw. Walay problema, walay kabalaka, walay kanang pinaka-importante guys, walay utang sige gukod. Ug kana guys kanang bitaw mo gyud ang pinaka-essence sa life kana bang mabuhi ka nga simple. Simple lang pero puno sa kalipay. So amo akaron nag-anda mi og lechong manok. Kami-kami ra gyud simple pero special kaayo ang kalipay nga makuha nimo kung ikaw mismo ang nagluto. Char, ako ba galuto? Sa among kaugalingong paagi guys kanang gikuyogan namo ni kanang katawa, kanang mga hinumduman bitaw ang sa una nga nangagi. 'Di ba? Nya, ang mga simple nga butang diri sa probinsya murag nagbalik gyud siya sa akong pagkabata. Katong wala pay daghang kuan bitaw kanang responsibilidad. Wala pay mga pressure sa kinabuhi. Sa mga taga probinsya diha shout out guys kay simple lang 'di ba ang atong kinabuhi sa una kanang mukaon, magduwa o magsalig sa natural nga kalipay nga imong makaplagan sa kapalibot kalulum atong Bisaya. Ug ang mga kalipay nga ihatag sa kinaiyahan ni. Ug karon diri na feel nako nga kuan. Kinahanglan gyud nato i-value ang mga yun ani nga moments ba. Kana bang wala kay laing yun una kundi ang pag-enjoy sa presensya sa imong pamilya. Char, parang di mag-away. Ug karon humana among lechong manok, nagtabok na mi diri sa sulod, nagkaon og nagkatawa kay wala namin habilin, lami kayo guys. Murag ang tiyan nako ginas nagpasalamat sad kay nabusog. Sa salamat kay sa mga kauban sa pag-uban kanako sa mga simple nga adlaw diri sa probinsya. Hinaot nga makauban na sad mo namo sa sunod nga lakaw ug mas daghan pa nga adventure ang atong ma-experience together. Ayaw kalimot ang tinuod nga kalipay makita ra sa mga simple nga butang. Mag-amping kanunay guys ug kita-kits ta sa sunod nga higayon. Bye.